So maayong gabi kayong tanan mga kabistak. So muning nahitabo sa disgrasya dito sa crossing Dayawan o Pasulod na ang skenan tarong nabunggo sa dump truck o so muna sa ilang sitwasyon atong panahon na guys. So akong pagumang ko nagisi na inang samad-samad akong uyuan nagisi kong ulo, pero thank God safety. Tapos salamat sa akong pamilya, kaubanan, kabanay nagkahiusam pagkuan aning pagsulay nga niabot sa mong kinabuhi. O salamat po kaayo. Tapos salamat po sa mga doctor, nurses o sa nakabangga nga wala gid mi lagi sagdan. Salamat po kaayo. Tapos so hangyo lang sa mga public servant nga basig pwede mabutangan og pedestrian lane, okay, para po sa mga safety sa atong mga private individual nga motabok or moagi ana kasada kay busy mong gyud kaayo makita gyud ninyo. So and thank you sa akong pamilya gid nga nag-support o mga silingan. Salamat gyud kayo, salamat. So dire na siguro mi photo guys, bye bye, amping kanunay.